फूलकोबी तो अनेक रेसिपी बन खाई किंतु ये नुआ शैली थे बन देखूँ हाथ चाटी समस्ते खाइबे छुआठू बड़ पर्यंत बहुत स्वादिष्ट तो पूरापूरी न्यू शैली बन रेडी हम ये आम फूलकोबी पकड़ा बनवानी किंतु फूलकोबी पकड़ा भी बहुत स्वादिष्ट गोटे रेसिपी आज आम प्रस्तुत करवा। तो फुल वीडियो को वाच करूँ केमती कौन बनुची जानीपर इजिली प्रस्तुत करेंगे। आशा करुँच आज भिडियोटी आपको पसंद आसो। वीडियो पसंद आसले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। तो चलते लेट नक रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, झिल्ली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथम आम फूलकोबी नवा। ये देखो मो पूरा 4टी फूलकोबी नहीं। तो फूलकोबी को चलते आम कटिंग करवा। तो ये आम जेहेतु मुझे नहीं 1 kg फूलकोबी जी आपण मैंने फूलकोबी ने से अनुसार ये सब जिनस एड करेंगे। तो ये आम फूलकोबी देखो बैक साइड पार्ट्स बाहर करदे। फूलकोबी टे छोट छोट पीसेस ये कटिंग कर मनपसंद अनुसार आपण मैंने कटिंग करेंगे। ना हाथ साहाय्य ये प्रोसेस रे पकड़ा पकड़ा बाहर करी को कटिंग करेंगे। तो सेम सेम भजा फूलकोबी झोल खाई जे बोर हो एमती नुआ शैली थे बनातु देखिए घरे भी समस्ते पसंद करेंगे। घर बेसिक सामग्री ही आज आम प्रस्तुत करवा। तो सेम प्रोसेस रे आम सबुतक फूलकोबी को आम कटिंग करदे। गोटे आम बाउल रे एड करके 2 ରୁ 3 थर भल से क्लीन कर धोईदे। तो देखो ये 2 ରୁ 3 थर भल से क्लीन कर धोई देती। तो ताको आम साइड रखीदे। तापर आम कंचा लंका आ रसुण को आम कटिंग करवा। ये आमको आगू को दरकार पड़ो। तो ये देखो मनपसंद अनुसार कटिंग करेंगे। ये कंचा लंका पूरा मुझे लंबा पीसेस रे कटिंग कर देखो ये रसुण को पूरा चॉप कर कटिंग कर। तो ये चलतु आमर आग प्रणाली प्रस्तुत करवा। तो गोटे कढ़ई रे आम पानी नेबा। पानी टिके हल्का गरम हो सारा पर आम से स्वाद अनुसार देदेबा लुण। जी फूलकोबी ने से अनुसार लुण एड करेंगे। ये लुण एड करी फूलकोबी को एड करने द्वारा देखिए कुकिंग भी फास्ट हम आ देखिए फूलकोबीर स्वाद भी बढ़ीज। तो मुझे लुण फूलकोबी अनुसार नहीं। तो जी फूलकोबी आपण मैंने से अनुसार लुण एड करेंगे। तो ये से आम पानी छाणी बाहर कर फूलकोबी को एड करदे। फूलकोबी केवल ये फुटुव 2 ରୁ 3 मिनट ही फुटा देवे। अधिक सिझेबेनी हल्का ही सिझेबे। तो पानीटा फुटू फुटू बाहर करदे। तो देखो ये आम फूलकोबी जेहेतु हल्का सिझी भी गला पूरा 30% ही फूलकोबी ये मुझे तो ताको बाहर कर गोटे बाउल रे एड करदे। तो देखो छाणिकी पानी बाहर करदे गोटे बाउल रे एड करदे। आम एड करदे ये काश्मीर रेड चिली एड करवा। आ गोटे चामच ये गरम मसला एड करवा। गरम मसला घर बेसी गरम मसला बदल में आपण मैंने मैगी मसला भी नहीं पारे। आउ देदेबा स्वाद अनुसार लुण एड करदे। जेहेतु फूलकोबी सिझेबा समय आम लुण एड करदे। तो ये जेहेतु आम कोटिंग से एड करवा बेसन आरटू मिसेकी मु गोटे गिना नहीं। तो से अनुसार लुण एड करेंगे। तो पुणी थे आम अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट गोटे चामच देदेबा। पुणी थे टी भल से मिक्स करदे। देखो ये प्रोसेस रे मिक्स करेंगे। तो अधिक पतला बनइबेनी। तो जेहेतु आरटू एड अच्छी से देखिए माने जल्दी पूरा कोटिंगटा भी बहुत बढ़िया बनीज। तो ये आम पुणी थे हाथ साहाय्य मिक्स करवा। जदि आरटू बदल में आपण मैंने चाउल पाउडर भी नहीं पारे। अल्प टिके जमी सुंदर देखा फूड कलर अल्प टिके मुझे एड कली। पुणी थे केवल हाथ में अल्प टिके पानी आम छिंचिबा ताऊपर जेहेतु मैदा आरटू मिसेक नहीं। तो देखो टे अधिका ये सुखा बनी भी सारा हल्का ये पूरा जमती कि अल्प टिके ही पानी अच्छी। तो
तो ଏଠି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଠି ରସୁଣ ରେଡ୍ ଚିଲି ପେଷ୍ଟଟା ଆମର ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଆର କୋଟିଂଟା ବନେଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଫୁଲକୋବି ସିଝିଲା ସମୟ ଲୁଣ ରହିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ସମୟରେ ବି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହିଁ ତାର କୋଟିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ରାଗ କି ଖଟା ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଦକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ସସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନିକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ବି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମେ ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କେବଳ ଏଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିବି କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗୋଟେ ଫାଳ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦହି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦହି ଏଡ଼୍ କରିନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଗୋଟେ ଫଡ଼ା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ମିକ୍ସ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପେଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କଲେ ରସୁଣ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ଏଡ଼୍ କଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦହି ବି ଏଡ଼୍ କରିକିରି ଦହିର କୋଟିଂ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମର ଫୁଲକୋବି 65 ବା ଫୁଲକୋବି ଚିଲ୍ଲି କି ଫୁଲକୋବି ପକୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ରେସିପିର ନାଁ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ଡବଲ୍ ଖାଇବେ ସବୁ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ এই ରେସିପିଟି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ଏମିତିରେ ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରୁଟି ବଦଳରେ 4 ପଟ ରୁଟି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।